китоб дарёи ҳикмат буда, маҷрои он моро бо роҳи хирад, маърифат, одобу ахлоқ равона мекунад. Бе китоб донистани таърихи башарият имконият надорад. соли дуюм аст ки озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст бо сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузаронида мешавад. дар пойтахти кишварамон аз 7 то 15 декабри соли равон дар китобхонаи миллӣ даври ҷамъбастии озмун барпо шуд ки аз рӯи 5 номинатсия 269 нафар довталаб қувва озмуданд. хушбахтона аз шаҳри Панҷакен 9 нафар иштирокчии даври ҷумҳуриявии озмун ғолибият ба даст оварданд ки ин боиси ифтихори мо панҷакентиён аст. ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китобастро аз назди дарвозаи шаҳр намояндаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен шӯъбаи маориф бо шукӯҳ истиқбол намуданд. аз ғолибияти шогирдони фарзона иҷрокунандаи вазифаи мудири маорифи шаҳри Панҷакен Алишер Мутрибов хело қаноатманд гашта ин фирӯзиро натиҷаи заҳмати омӯзгорону таваҷҷӯҳи волидон донист. бори дигар табруку муборакбод мегӯем ва шуморо айни замон ба ҳамин сарзамини аҷдодию ва сарзамини бостонӣ ба ин диёре ки бузургтарин нобиғаонро рӯи дунё овардааст, ба ҳамин сарзамини поки сухдиён, ба ин шаҳри Панҷакени бостонӣ ки аз шаҳри Душанбеи бузург аз пойтахти Тоҷикистон ташриф овардетон хайрамақдам нури дида тоҷи сар мебиҳем. ҳамаи шуморо бори дигар ба ин муваффақиятҳо, ба ин даставоро табрику муборакбод мегӯям. бошад ки ин иқбол, ин фараҳмандӣ, ин сарфарозӣ дар ҳаёту рӯзгори шумо бештару бештар бошад ва ман гумон мекунам ки имрӯз аз имтиҳони дониш, аз имтиҳони маҳорат, аз имтиҳони фаросату ҳунар ки гузаштед, бошад ки худованд иқболи шуморо баланд гардонад дар ин Тоҷикистони сулҳбунёд, дар ин ватани азизе ки ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин қадар шароитҳо, ин қадар комёбиҳоро барои сазовар шудан, барои мо имкониятҳо фароҳам овардан, баланд иқболиҳо, баландрӯзиҳо насиби шумо бошад. Тоҷикистони мо ҳамеша обод бошад, ҳамеша ин фазои сулҳомез ҷовидона бошад. шуморо дар оянда итминони комил дорам ки боз рӯзгорони босафову боз баланд иқболиҳову хушрӯзиҳо дар пеш аст. бори дигар муборак бошад ин ҷоиза, ин мукофотҳо. сипас ғолибону пешвозгирандагон роҳ сӯи кохи лоиқ пеш гирифтанд.
غالبان озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китобастро дар назди маҷмӯи фарҳангии Кохи Лоиқ муовини раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода бо гурӯҳи ҷавонони фаъоли диёр пешвоз гирифт. Бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен дар толори Кохи Лоиқ ба шарафи нӯҳ ғолиби озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, аз шаҳру деҳоти Панҷакен чорабинии донаи фарҳангӣ барпо гардид. дар ин чорабинӣ президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ иштирок дошт. Чорабинии фарҳангиро иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ ифтитоҳ намуд. Тоҷикистон мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту, аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳасти бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. чорабинии имрӯзаро бахшида ба ғолибияти фарзандоне ки имрӯз дар чорабинии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок карда ҷойҳои намоёнро гирифтанд, кушода гуфта эълон менамоям. боиси ифтихор аст ки бо ташаббус ва ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар саросари ҷумҳурӣ озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст гузаронда шуд ва аз шаҳри Панҷакен як қатор фарзандони мо иштирок карданд ва дар чорабинии имрӯза намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон президенти Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон устод Фарҳод Раҳимӣ иштирок доранд. ман бо камоли эҳтирому сарафрозӣ суханро ба устоди гиромӣ медиҳам. Муҳтарам раис, ҳозирини гиромӣ, хонандагон, донишҷӯён, устодони муҳтарам ва падару модарони азиз, чуноне ки раиси муҳтарам таъкид карданд, бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли дуюм аст ки дар кишвар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор мегардад ва мо бори дигар бо чашми сар дидем ки мардуми тоҷик, мардуми тамаддуннофару мардуми китобдору китобхони тоҷик штаб боз рӯй ба китобхонӣ оварданд ва тавассути ин иқдомоти бисёр ҳам дурандешона ва хиратмандонаи пешвои муаззами миллат имрӯз китобхонӣ кори ҳар як фарди тоҷик ва тоҷикистонӣ гардидааст ва имсол нисбат ба соли гузашта аллакай мебинем ки шумораи нафароне ки дар озмун иштирок карданд аз давраи якум то давраи чорум ба маротиб афзуд ва дар давраи аввали ин озмун дар кишвар зиёда аз 150 000 нафар аз тамоми қишраи ҷомеа, аз масои таҳсилоти то мактабӣ, миёнаи умумӣ, масои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна, олии касбӣ ва тамоми боқимонда қишраи ҷомеа иштирок карданд, китоб хонданд. Ман фикр мекунам ин худ муваффақият аст ва ҳама касое ки дар озмун 150 000 нафар ва пайравони онҳо, мухлисони онҳо ки бо онҳо буданд, ин миллионҳо нафар ҳастанд, махсусан дар рӯзҳои охир ки ҳама дар паси оинаи нилгун буданд, тамошо мекарданд, аз шеър барака мебардоштанд, бо шеър сухан мегуфтанд ва ҳамаи ин боиси ифтихор буд ва ин иқдоме ки имрӯз мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Панҷакен пеша карданд ки гурӯҳи махсусан ҷавононе ки аз шаҳри Панҷакен дар ин озмун иштирок карданд, ғолиб омаданд бо тӯҳфаҳо ва тавассути як чорабинӣ хуби фарҳангӣ қадрдонӣ кунад. имрӯз ин чорабинӣ ба шарофати ҳамё аст. 9 нафаре ки аз шаҳри Панҷакен дар ин чорабинӣ иштирок доштанд
امروز 2 نفر نیستند، 7 نفر در تالار هستند. میخواستم یک جا از جای خود برخیزم و به افتخار آنها یک قرصه در سر همه شما علاقه میدانید. امروز در تمام شبکه‌های اجتماعی توسط صدای سیما امروز نام این خواهران ما است، این دخترکان است، این پسرکان است که چقدر مهارت نشان دادن، استعداد شعردانی و شعرخوانی و شاعری خودشان به نمایش گذاشتند و امروز این چهره‌ها را تمام تاجیکستان میشناسد و با آنها افتخار دارند. این نفران افتخار ملت هستند و من فکر میکنم که آینده کشور درخشان است، چون که ما چنین جوانان لایق‌قدر دانشمند داریم. امروز در همه شبکه‌ها و همه مردم تاجیک با نام رعنا واسه شاهد آن بودم. در این آزمون باعث رئیس یحکمان فعالیت داشتم و دیدم که چقدر زحمت کشیدن، چقدر دانش اندوختن، شعر ازبر کردن، سخندان هستند، ذخیره لغوی بسیار هم بای دارند. من تشکر میگم به شما بار دیگر، به والدین شما، به آموزگارانی که شما را تربیت کردند، به استادان شما که شما را راهنمایی کردند و باقی مانده به همه والدین و آموزگاران این چهره‌های امروز شناخته کشور مرحمت شنید. و من فکر میکنم که خودشان یک ادامه منطقی آن است که دیاری رودکی، دیاری شعر و سخن بود، هست و خواهد ماند و این نکته رو پیشوای معظم ملت در جشن 5500 سالگی سرحد باستانی بار دیگر تاکید کردند و فکر میکنم فروغ سوی دانایی سالهای آینده که باز هم برگزار میگردد، باز هم شکوهمندتر، باز هم فراگیرتری تمام قشرهای جامعه می شود و کتابدانی و کتابخوانی برای مردم ما که از قدیم الایام یک عنعنه، یک ارزش ملی ما بود، باز به همین عنعنه، به همین ارزش اصلی خود برمیگردد. و من فکر میکنم امروز ساحه مکتب معارف در شهر پنجکین خود نمونه عبرت است، نمونه عبرت بوده است که چنین نورسان رو تربیت کرده است و دعوت به عمل می آوردم از شرحهای کلانسال جامعه، تمام خواه دهقان هستند، کارگر هستند، طبیب هستند، آموزگار هستند، صاحبکار هستند، حتی بازارنشین هستند و دیگر کارها مشغول هستند. خواهش میکردم که شما هم سال آینده و سالهای من بعد در این آزمون‌ها اشتراک کنید. من خوب میدونم که در بین نسل کلانسال شهر پنجکین نیز مردم زیاد هستند که شعر زیاد میدونند، داستان‌ها نوشتند، زیاد کتاب میخوانند و این آزمون برای آنها نیز هست. و از این فرصت استفاده کرده بار دیگر من این 9 نفری که در آزمون جمهوری اشتراک کردند تبریک میگویم، تهنیت میگویم، به شما تشکر میگویم و به همه شما حاضرین محترم برای تشریفتان به این چهاربینی فرهنگی اظهار تشکر مینمایم. و همه شما که در عرفه سال نو میلادی قرار داریم سلامتی، بردباری و تمام خوشی‌های روزگار را برای شما خواهان هستم. تشکر زیاد. تشکر زیاد استاد عزیز. من از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین، از نام ساکنان شرفمند پنجکین، پیش از همه به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب والی محترم امام علی رحمان و هیئت داوران، یعنی که داورانی که همین آزمون رو گذراندن، اظهار منتداری بیان میکنم برای آنکه واقعا خلق امروز داور بود و خلق امروز دید که آزمونی که گذشت شفاف، پاک وجدانانه و در دایره طلبات سندهای معیاری حقوقی پیشبینی شده گذشت و آن نفری که محنت کرد جای نمایان خود را اشغال کرد. و به همین خاطر من یک بار دیگر هم به هیئت شورای آزمون و داوران و هم به پیشوای معظم ملت
миннатдорӣ ба он мекунам. чӣ ки мегӯям, ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд, ҳеҷ мавлоно нашуд муллои ром, то муриди шамси табрезӣ нашуд. ё ки мегӯям, намак дар комҳо ширинтар аз шаҳду шакар гардад, ҷигарҳо хун шавад то як, писар мисли падар гардад. барои чӣ ман ин мисраҳоро мисол овардам? ва имрӯз он чеҳраҳое ки мо ва шумо ба ифтихори эшон дар ин ҷо ҳузур дорем, аз натиҷаи меҳнати пеш аз ҳама падару модар, баъдан мураббиҳо ва баъдан омӯзгорон ба ҳамин мартаба расиданд. миннатдорӣ ва кафкӯбӣ кунем ба волидайнешон, ба мураббиёешон ва ба омӯзгороне ки инҳоро тарбия карданд. ман низ ҳамчун роҳбари шаҳр аз шумо фарзандони азиз ифтихор мекунам ва бояд ҳаминро қайд кунам ки шумо бо ин дастоварде ки имрӯз ноил гардидед, бояд қаноатманд набошед. аз ин ҳам зиёд бояд мо меҳнат кунем, аз ин ҳам зиёд бояд кӯшиш кунем. ва имрӯз чӣ ки мегӯянд, фиристода бояд ки доно бувад, ба гуфтан далеру тавоно бувад. тавоно бувад ҳар ки доно бувад, зидониш дили пир барно бувад. ва имрӯз мо дар симои раҳнобону ин чизро дидем. ва бояд ки ҳар як фарзанде ки барои дониш, барои ягон озмун аз номи шаҳри Панҷакент мераваду аз номи мардуми Панҷакент меравад, бояд намунаи ибрат бошад. биёин аз номи ҳамаи мо ва шумо ҳамин фарзандонро каме бошад аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қадрдонӣ кунем. Насрединова Раъно барои сазовор гардидан ба шоҳҷоиза аз рӯи 5 номинатсия дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, бо сипосномаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сарфароз гардонда мешавад. мо тасмим гирифтем ки ба он нафарони ҷои якуму дуввум гирифтан яктаи компютер дем, то ҳамаи ҳамон китобҳои электроние ки доранд дар ҳамин компютер истифода карда Норова Рухшона барои иштироки фаъолона ва ишғоли ҷои якум аз рӯи номинатсияи хондан ва азёд намудани осори адабиёти классикӣ байни толибилмони муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, бо сипосномаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сарфароз гардонда мешавад. Дилафрӯз барои иштироки фаъолона ва ишғоли ҷои дуюм аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд намудани осори адабиёти классикӣ байни калонсолон ва намояндагони касбу корҳои гуногун дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, бо сипосномаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сарфароз гардонда мешавад. Доруф Соҳибҷон барои иштироки фаъолона дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, бо сипосномаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент сарфароз гардонда мешавад. аз номи мақомот барои боқимонда нафароне ки дар озмун иштирок карданд як планше, ин барои китобҳои электрония монда истифода бурданд.
رودکی خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34. نجم‌الدین و گلجان خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13. لیلای شاهنظر خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13. ҳамзамон дар ҷараёни мукофотсупурӣ як гурӯҳи донишҷӯёни донишкадаи омезгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен ғолибони озмун барои гирифтани стипендияи раиси вилояти суғд қадрдонӣ шуданд. Муродова Ганҷина ташаккур. китоби пешвои миллат ва панҷакен барои он нафароне ки дар озмуни вилоятӣ иштирок карданд, ман хоҳиш мекунам ки ҳар як нафар, ҳар як сокини шаҳри панҷакен бояд ҳамин китобро хонад. барои ино тақдим мекунем ба хотири оне ки аз саҳми пешвои муаззами миллат дар рушди нумои шаҳри панҷакен ва таъкиди 5500 солагии сарал ошно гарданд. Раҷабова Фарзона Раҳимзода Дилафрӯз Амсори Мусаббиҳа Маҳмудова Музаффарой Абушаҳидзода Гису Фаттоҳзода Ноила Зиёдуллоев Суҳроб он нуқта хушоянд аст ки дар ҷараёни чорабинӣ иҷрокунандаи раиси шаҳри панҷакен ба ҳар як ғолиби озмунҳо имкони ибрози андеша дод. шукуфаҳои умедбахши шаҳру деҳоти панҷакен миннатдорӣ ва ҳифзи ифтихори хешро бо шеъру сухан самимӣ арзёбӣ намуданд. донишат дар дил чароғи равшан аст ва аз ҳама бад бардани ду ҷавшан аст. тоҷикистон нури имон, нури паймон зинда бод. чун нишон аз нусрати равшанзамирон зинда бод. мекашанд нақши накоятро бадахшон то фалак, бо душанбе пойтахти тозаҷавлон зинда бод. барои ҳама дастгириётон як ташаккури зиёд. ман аз номи ҳамаи донишҷӯён барои аҳли толор, барои раис ташаккури худро баён менамоям ки моро бо чунин озмунҳо дастгирӣ менамоянд. ташаккури зиёд. ای بخت عجب مرا وطن دادی تو، گلهای امیدم از چمن دادی تو. باور بینما به صد جهان نفروشم عشقی که وطن برای من دادی تو. سلام ای دوستان، ای همگیلان، ای همدلانی من. سلام ای جمع من، ای شمع من، هم محفلانی من. منم یک زاده این آبی پاک، این خاکی روشندیل. شدم اینک آنسان پاک و روشندیل به این محفل. اظهار منتداری برای تمام آنانی که راهبردی نمودند آزمون را، از آنهایی که
از سطح شهری تا جمهوریوی. خوشتر ز کتاب در جهان یار نیست، در غمکده زمانه غمخوار نیست. هر لحظه از به گوشه تنهایی صد راحت هست و هرگز آزار نیست. پی انشای او صد دل کباب است، سرآغاز تفنن و حساب است. اگر پرسند محفل در چی باب است، کتاب است و کتاب است و کتاب است. کتاب است آینه روزگار، که یابی در آن رازها آشکار. چنین هم نشین گر به دست آوری، نشاید که بگذاری و بگذری. عمرها گشت که یابم مهربان یار به خود، عمر آخر آمد و یار مهربان پیدا نشد. و من با باوری کامل گفتم می توانم که انا همین یار مهربان و مشفق محض کتاب است. و من یک چیز را مشاهده نمودم که همه آموزگاران عزیزم، یعنی آموزگارای دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجخیر اینجا حضور دارند و من از این منبر بلند ایستاده همه تمنیات، همه سپاس، همه محبت به اندازه خود را نسبت آنها اهدا می نمایم. و من خوشبخت از آنم که در بین این قدر خوانندگان یگانه آموزگار بودم که برای آموزگار خیلی دشوار است دل اهل عائله را یافتن، همه مشکلی زندگی را برطرف کردن و همچون یک مبارز دختر 5 روزه تا دو نهایی آزمون اشتراک کردن برای موفقیت بی اندازه بود. نه مسترم نه بیچیز، هیچ جمعگر نه عاجز، یک دختر مبارز آدمگری شعارم. و یک نکته دیگر را باید بگویم که وقتی تصمیم گرفتم در این آزمون اشتراک کنم به خود آنقدر باوری نداشتم، ولی باوری و اخلاص معلمه عزیزم شریفه و گلپری برایم روح و روان تازه بخشید و مرا تا مرکز تمدن تاجیکستان شهر دوشنبه راهی نمود. تاجیکستان یادگاری روزگاری رودکی است. کامرانی ز قدر و اعتبار رودکی است. زندمان جاودان نامی نکویش در جهان، شیرم و شیرین بیانی هم ز کام رودکی است. 5 رودش 5 رودی آرزوها گشته است. سینه ها پر نور از نور و شرار رودکی است. آمدم بعد 1150 این همه خوشبختی هم نیست از دعای رودکی است. شاعری را من ز شعر رودکی آموختم، از دیار رودکی هم نام من هم رودکی است. السلام علیکم به همه شمایان عزیزان دل و دیده. اگر اجازت فرمایید با چند مصرع از اوراق رنگین خود همه سپاسگزاری و منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم. تاجیکستان سرزمینم، سرزمینی بهترینم. من ز مرز پنجکندم، آریارا من قرینم. تاجیکستان زنده باشد آل سامان. پرچمت بادا پرافشان، هر وجب خاکت گلافشان. زنده بادا شاد بادا پیشوای ملتی ما. سرزمین را کرد آباد، شد سبب بر نصرت ما. زنده بادا ابن رحمان، تا شکوفان تاجیکستان، تا بفخرد خلق تاجیک زیر این گردان. Assalomu
علیکم محترم رئیس و حاضرین گرامی. من مینداری خود را سراول و اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و بعداً به رئیس ولایت سوخت محترم رجبای احمدزاده و به شما محترم رئیس میرسانم که برای چنین دستگیری پدرانه و مهربانتان یک جهان تشکر میگویم. همچو گل باشی شکوفان پنجگین، مسکنی مردانی میدان پنجگین، از دلیری شهرتت بالا گیری، سرزمینی راد مردان پنجگین. من وقتی در این آزمونی گیرنده استیپندی رئیس ولایت از نام جوانان شهر پنجگین اشتراک کردم، برایم بهت فخر و تمنیات بود که من زاده شهر پنجگین هستم و به این آزمون اشتراک کرده ایستادم. سلام عرض میکنم به همه آنهایی که آموزگارانی که از دانشگاه آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجگین هستند و به شما محترم رئیس و به وزیر معارف مینداری خودم را سراول به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان میرسانم و به همه آن نفرانی که در تربیه ما سهم ارزنده خود را دارند، به رکتور دانشگاه همان، به همه آنهایی که از راه دور با ما را به اینجا و درگاه ما قدم رنجه نمودند، از همه شما مینداری بیان می نمایم و اولا به جناب عالی و به شما محترم رئیس قول میدهیم که در آینده با بهای خوب و علا خوانده آبرو و نفوذ تاجیکستان عزیزمان را نه در خارج در داخل بلکه در خارج کشور نیز بلند برداریم و اینجا همه سخنهای زیبا گفتنی‌اند و من در آخر یک بیت را میگویم که به عالم زنده میماند بگیتی نام شاهان را، فروغ از رودکی دارد چراغ دوده سامان. تشکر زیاد. من اول مینداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان رسانیدنیم و بعدا به رئیس ولایت سوخت محترم رجبای احمدزاده و چنین مینداری خود را به رئیس شهر محترم خالقزاده عبدالخالق نیز رسانیدنیم و به پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان نیز اظهار سپاس می‌گویم که در چنین یک برنامه باشگاه شهامت تشکیل شده اشتراک دارند و این باعث خرسندی ما دانشجویان است که در چنین سطح بلند تشکیل نمودن چهاربینی اشتراک داریم. مینداری خود را نیز رسانیدیم. تشکر زیاد. قدم هر که بر این سرا برنهاد با فرق سر و چشم ما برنهاد. آمدنهای شما در این منبر نور دیده تاج سر ما. من دو مصرع میگم از آوان کودک از یاد کرده هستم. شعر به نام نیکت آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم، بهر سپاس خاطر دستت همه فشارم، منت پذیرم از تو دائم بروزگارم. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. برای آموزگاران، برای معلمان، برای والدین یک بار دیگر منتداری بیان میکنم. پیش از همه از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجگین، از نام مردم شرفمند پنجگین و پیشوای معظم ملت، با حکومت جمهوری تاجیکستان، با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، با اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان و با همه آن نفرانی که در همین چاره‌بینی سهم خود را داشتند، از کارگر عادی سر کرده تا راهبر عالی اظهار منتداری و سر تعظیم فرود می‌آورم. از نام شاعر کوهزاد فتح الله یک چهار مصرع میگویم. کوهی وطنم بوی گلی تر دارد، هر کوهی وطن زیای مادر دارد. شکرانه کنم که تاجیکستان عزیز مانند جناب عالی سرور دارد. سلام.
сипас ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги шаҳр як барномаи мукаммалу рангини консертиро пешкаши ҳозирин намуданд. درود خوش، درود بر انجمن، درود از خاک زرخیزی وطن، درود از آب پاکی سرزمین، درود از ما جوانان. این شدید مهمانان عزیز، حاضرین گرامی، حضوری خجسته شما را به چاره‌بینی امروزه که بخشیده شده به قدردانی غالبان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است صمیمانه خیر مقدم میگوییم. تاجیک آزاده و با عفتی، رهبر غمخوار و نیکی ملتی، جان فدای تاجیکستانی عزیز، سو آوردی و صاحب دولتی. بار دیگر غالبان آزمون را صمیمانه تبریک نموده برنامه فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگی شهر پنجکت را همچون ارمغان منظور شما میگردانیم. زمینی آریایی ای سرزم، مطلعی نوروزیایی ای سرزم، فیض استقلال تاجیک نامی تو، تحفه‌ای از دان به مایی ای سرزم، تحفه‌ای از دان به مایی ای سرزم. نامدار و نامور از پیشوا، ملک سامان را لیبایی ای سرزم، ملک سامان را لیبایی ای سرزم. نامدار و نامور از پیشوا، ملک سامان را لیبایی ای سرزم، ملک سامان را لیبایی ای سرزم.
قدم برآوری جان رخساری من و جان برابر ای نخلی قدم برآوری جان رخساری من و جان برابر یا هم کشوری هست را امیری هم ملکی قلوب را تو سفدر هم ملکی قلوب را تو سفدر کشمت به کرشمه ریخ خونم میجگان برم کشیده خنجر چشمت به کرشمه ریخ خونم میجگان برم کشیده خنجر مانندی تو کس ندید دلبر مانندی تو کس ندید دلبر شرمنده از چهره نگوید گردیده همه بتانی روزن گردیده همه بتانی روزن ای آرزی تو حریر از گل ای زلفی سیاهی تو عنبر گورل به هوا لای تو چشمت در دشتی فراق گشت ششم گورل به هوا لای تو چشمت در دشتی فراق گشت ششم گلدسته تو را دیدم عمری رفت و باز آمد گلدسته تو را جستم عشقی رفت و باز آمد گلدسته تو را دیدم عمری رفت و باز آمد هر صبحی سعادت ها با یاد تو میخیزم هر صبحی سعادت ها با یاد تو میخیزم
گشتم اشک از دیده میریزد بر روی خزان گشتم اشک از دیده میریزد گلدسته 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 تو را دیدم عمری رفته باز آمد گلدسته 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 تو را جستم عشقی رفته باز آمد از اشکی روان من گل در شعله زار آید از اشکی روان من گل در شعله زار آید زانجا که گذر سازی گل بندم بگی سوید زانجا که گذر سازی گل بندم بگی سوید گلدسته 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 تو را دیدم عمری رفته باز آمد گلدسته 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 تو را جستم عشقی رفته باز آمد کشتی محبت را بیرق ظفر باشد کشتی محبت را بیرق ظفر باشد خدی چون الفت را به زیر و زبر باشد خدی چون الفت را به زیر و زبر باشد گلدسته 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 تو را دیدم عمری رفته باز آمد گلدسته 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 تو را جستم عشقی رفته باز آمد گلدسته 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 تو را دیدم عمری رفته باز آمد عشقی رفته باز آمد عمری رفته باز آمد در مکتبی جهانی درسی محبتی ماست پیغامی مهر گفتن امروز نوبتی ماست چون وقتی ما شکوفان گلهای زندگانی زیبنده و فرح بخش دنیای نوجوانی دنیای نوجوانی جوانی ای همنشین نوایم جوانی آهنگی آشنایم جوانی شاد و جوان و زیبا جوانی ایام دل
این وطن را ما نوجوان بیداریم این باغ و این چمن را فرخونده بود کشور از شوکت جوانی پاینده و مظفر چون دولت جوانی چون دولت جوانی جوانی ای همنشین نواییم جوانی آهنگی آشناییم جوانی شاد و جوان و زیبا جوانی ایامی دل رباییم جوانی ایامی دل رباییم جوانی ای همنشین نواییم جوانی آهنگی آشناییم جوانی شاد و جوان و زیبا جوانی ایامی دل رباییم جوانی ای همنشین نواییم جوانی آهنگی آشناییم جوانی شاد و جوان و زیبا جوانی ایامی دل رباییم جوانی ایامی دل رباییم جوانی شیکی روم
زمینی آریا زمینی آریا
این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه این سرورم، شکرانه این کشورم. شکرانه این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه این سرورم، شکرانه این کشورم. شعر و زبان دار تاجیک است، ملک و مکان دار تاجیک است، تاج زرینش بر سرش نام و نشان دار تاجیک است. پرسوز خلقی تاجیک است، پرسوز خلقی تاجیک است، در جبهه مردانگی فیروز خلقی تاجیک است. شکرانه این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه این سرورم، شکرانه این کشورم. بادا مبارک وحدتت، اقبال و خلق و مهنت، خرم بگردد کشورت، باغ و دیار و گلشنت. بادا مبارک وحدتت، اقبال و خلق و مهنت، خرم بگردد کشورت، باغ و دیار و گلشنت. سامان بود ایمان ما، بر درد دل درمان ما، مردی که هست در قلب ما، امام علی رحمان ما. شکرانه این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه این سرورم، شکرانه این کشورم. شکرانه این دولتم، شکرانه این ملتم، شکرانه این سرورم، شکرانه این کشورم. از منبری جهانی با شفقتی کیانی، با لحن آریانی آید صدای تاجی. از منبری جهانی با شفقتی کیانی، با لحن آریانی آید صدای تاجی. آبی حیاتی آرام، سمت نشاطی آرام، راهی نجاتی آرام، زیر
زنده‌ام در کنار موج دریای زرافشان زنده‌ام شکری آن دارم که من در این وطن این سرزمین با بدخشان و خوجند و رشت و ختلان زنده‌ام شکرانه کنیم که تاجیکستان داریم رو جانب نور مهر تابان داریم هم ریشه به مرز آل سامان داریم محبوب دل امام علی رحمان داریم در همین جا برنامه کنسرتی هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکین به انجام میرسد برای اشتراکتان تشکر سلامت و سربلند باشید таъсиротҳои худро чанд тан аз сокинони шаҳри панҷакен чунин баён намуданд. боиси ифтихор ва сарфарозист ки соли дуюм озмуни илмии фарҳангии фурӯғи субҳи донои китоб аст бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон баргузор гардида истодааст. озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст як озмунест ки сатҳи маънавии ҷомеаро баланд бардоштад озмуни хират озмуни дониш озмуни ақлу заковат худшиносии миллӣ аст. боиси қайд аст ки дар озмуни шаҳрии фурӯғи субҳи доноӣ ки хеле шаффоф гузашта буд мо аз ҳама арзандатаринҳою беҳтаринҳоро ба даври вилоятӣ интихоб кардем. имрӯз шогирдону донишҷӯёни панҷакентии мо обрӯи донишкадаро обрӯи шаҳри панҷакенро дар миқёси ҷумҳурӣ баланд бардоштанд. боиси ифтихор аст ки шоҳҷоиза насиби яке аз хонандагони мактаби деҳии сори шаҳри панҷакен раъно насриддинова гардид. яке аз донишҷӯёни донишкадии омӯзгории тоҷикистон дилафзун раҳмонова низ иштирок намуда соҳиби ҷои дуюм гардид дар номинатсияи адабиёти классики тоҷик. мо аҳли омӯзгорон аҳли ҷамоатчигии шаҳри панҷакен бо як ифтихору сарфарозӣ роҳамдиёрони азизи худро истиқбол мекунем. исмоилова дилором омӯзгори кафедраи забон ва адабиёти тоҷик донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен имрӯз дар маҷмаи фарҳангӣ ба номи лоиқ шеравии шаҳрамон бо ташаббуси президенти академияи илмҳо фарҳод раҳимӣ ва иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри панҷакен абдухолиқ холиқзода чунин чорабинӣ баргузор гардид ки дар он ба он ғолибони озмуни фурӯғи субҳи доноӣ با مکافات‌ها سرفراز گردیدند و بهر هر یکی ما جوانان این فروغ صبح دانایی باعث افتخار است و بهر پیشرفت معنویات و فرهنگ هر یک شخص هر یک فردی جمهوریمون مساعدت میکند. چنانه که به همگان معلوم است با دستگیری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پژوهی معظم ملت президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон як озмуни пуршукӯҳе барои дастгирии ҷавонон баргузор гардид ва ба ҳамагон маълум аст ки дар ин озмун як қадор устозон донишҷӯён тамоми хурду калони шаҳру ноҳияҳои кишвари азизамон иштирок варзиданд ва имрӯз ногуфта намонад ки аз водии зарафшон аз шаҳри панҷакенти бостон шоҳҷоизаи озмуни фурӯғи субҳи доноӣ ки ба шаҳри панҷакент ки муяссар гардид сараввал табрик мегӯем ва мегӯям ки ҳамаи ҳамин дастовардҳо ин ба шарофати хизматҳои самти маорифпарваронаи падари миллат яъне пешвои муаззами миллати мо ҳастанд ки имрӯз ҷавононро дастгирӣ карда чунин озмунҳоро дар сатҳи аъло гузаронда истоданд. ҳаёт аз оби нови ҷовидон сарчашма мегирад ва об аз қуллаи боми ҷаҳон сарчашма мегирад. ҳаёту об пайванданд андар созмони даҳр зи фазли пешвои тоҷикон сарчашма мегирад. ҷавонӣ давраи пур аз орзуву нишод аст. дар ин айём хуб хондану ҳунаромӯхтан аз набзи ҳаводиси рӯзгор бохабар будану ҳамқадами замон гардидан барои ҳар як ҷавон айни муддаост.
қобили зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст беҳтарин истеъдодҳоро дарёфт ва муаррифӣ намуд, зеро бо мутолиаи пайваста насли наврасу ҷавони мо маърифатнок гардида мавқеи шоистаро дар зиндагӣ касб мекунанд. боиси ифтихори ман ҳамчун омӯзгор ин аст ки шогирдони ман Норова Рухшона ва Норов Бедаки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ ширкат барза ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. ва хурсандии ман аз он аст ки наберии ман раҳимзода Дилафрӯз ба гирифтани стипендияи раиси вилояти Суғд мушарраф кардем ва ин рӯз барои ман фуромӯшнашуда мешавад. ғайрату азму мутолиаи пайваста ва шавқи донишандӯзӣ омили ғолибият аст. маҳз бо баргузории озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст одамони сину соли гуногун ба китобу китобхонӣ рӯй оварда сатҳи маънавиёташонро боло бардоштанд. зиҳи дониш, хират, истеъдод ва маънавиёт ки ҳаёти инсон ба воситаи онҳо хубу зебост. дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст соҳиби шоҳҷоиза гардидани Раъно Насриддин ва ҳамдиҳагонашро ифтихорманд гардонид. ман раиси ҷамоати диёти Мавлон Ислам Викром боиси ифтихор аст ки сокини ҷамоати диёти Мавлон толиби муассиси таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 28 деҳи сол Раънохон Насриддинова дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст сазовари шоҳҷоиза гаштанд ки ин боиси ифтихори ҳар як истиқоматкунандаи ҷамоати диёти Мавлон бошад. ман аз номи худам ва аз номи кулли сокинони ҷамоати диёти Мавлон Раънохон Насриддиновро табрик менамоям. мехоҳам раҳмати калон ба падару модарам ҳазор раҳмат ба устозие ки тура тарбият кардем ҳазор миннатдорӣ мекунам аз номи кулли ҷамоати диёти Мавлон. ман ба кулли мардуми шарифи ҷамоати деҳоти Моғиён махсусан ба зодгоҳи азизам деҳаи зебоманзари Сор миннатдорӣ баён мекунам ки дар ҳар чор даври озмун ҳамеша ба ман мухлисӣ мекарданд, ҳамеша ба истеъдоду имконияти ман дар ин озмуне ки дар сатҳи баланд тӯли 2 сол аст мегузарад боварӣ доштанд ва ман орзуманди он ҳастам ки дар солҳои оянда ҷавонони дигар аз тамоми мактабҳои ҷамоати деҳоти Моғиён дар ин озмун иштирок мекунанд ва албатта ғолибиятро ба даст мебиёранд. гузарондани чорабинии фарҳангӣ ба шарафи ғолибони озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз тарафи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ баёнгари он аст ки мавсуф нисбат ба соҳаи фарҳанг таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. маориф ки як шохаи фарҳанг аст боварӣ дорем бо дастгириву ғамхориҳои Холиқзода Абдухолиқ дар шаҳри Панҷакент рушд хоҳад кард.